Vamos a hacer un fuerte aplauso al grupo de alabanza. Give our Muchas worship team a gracias. round of applause. Great job, guys. Cada semana nos llevan a la presencia Every week they del bring us to the presence Señor. of the Qué Lord. lindo. Ahora queremos comenzar este mensaje We want to start this message con una pregunta. with a question. ¿Dormiste bien anoche? Did you sleep well last night? Esa es mi pregunta. ¿Dormiste bien That's anoche? my question. Did you sleep well? ¿Dormiste la cantidad de horas que querías? Did you sleep as much as you needed to? Sabes, nuestra familia anoche nos pasó algo. So last night, something happened in our family. Todos nos despertamos We all woke up a las 4 de la 4 mañana o'clock in the morning por el sonido de una alarma. because of the sound of an alarm. Pero no era la alarma, no era el reloj. But it wasn't our alarm clock, Era la alarma de incendios. but it was the fire alarm. La tengo aquí conmigo, mira. I've got it right mira. here with me. Ahora, escúchame bien esto. No, I want you to hear this. No había ningún incendio, There was no fire. ¿sí? No había nada raro. Bueno, Nothing había strange un going on, pequeño but well, problema. there was this little problem. Estaba baja de baterías. It was low on batteries. Así que a las 4 de la So mañana, 4 o'clock in the morning, nuestra alarma decidió despertarnos. our alarm decided to Para wake us up decirnos, to tell us, Necesito una nueva I batería. need a new battery. Esto es real, ¿eh? This is, Acá está. this is Esta es real, la right here. We've got it with us. ¿Por qué será que las alarmas siempre te quieren decir esto cuando estás durmiendo? Why do the alarms always want to tell us that when we're sleeping? Podría haberme dicho a las 11 de la I've mañana, done it around 11 in the morning, a las 2 de la maybe tarde. 2 o'clock in the No, afternoon. 4 No, 4 de o'clock la mañana. in the morning. Ahora, quiero decirte que le tenemos mucho cariño a esta Now, alarma. I want to tell you that we actually really appreciate this alarm Porque hace pocos años atrás, because just a few years back, esta alarma nos salvó la vida. this alarm saved our lives. Bueno, Dios nos salvó la vida, God saved our lives. pero usó esta alarma. But this alarm, Esta es una alarma de monóxido de carbono. this is also a carbon monoxide alarm. Y teníamos en la casa un viejo furnace, And we had a un very calentón viejito. old furnace in our home at this time. Y ese calentón de pronto tuvo un crack. And all of a sudden, it cracked. Y en esa quebradura comenzó a salir monóxido de And from carbono. that crack, carbon monoxide started coming out. Y el peligro del monóxido de carbono And the danger of carbon es monoxide que no tiene olor, is that you can't smell it, es invisible it's invisible, y no te das cuenta, you don't realize it, pero te mata. but it kills you. Y estas alarmas And these alarms, lo detectaron. they detected it. Y en la madrugada comenzó a sonar una alarma So it was really early, 2 o'clock in the morning, and the alarm started going y off. comenzó a sonar otra And then alarma. another alarm started going Luego off. otra alarma. And then a third Luego otra alarm. alarma. And then the fourth alarm. Dijimos, esto no puede ser casualidad. And we said, well, that can't be by chance. Así que rápidamente averiguamos qué hacer en esos So casos. quickly, we had to figure out what to do. Tomamos todos los pasos. And we took all the steps. Tuvimos que salir de la We had to casa. leave the house. Hora más tarde venimos con la persona especializada And hours later, we came back with the specialist. y observó todo lo que estaba He allí. looked at everything that was going on Y me there. dice, esta es la primera vez This is the first time, he que said, llego a una casa con esta situación, that I come to a house in this situation, que yo llego antes que los bomberos. that I get there before the fire trucks. Porque ustedes están aquí por milagro. You guys are here because of a miracle. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Why am I telling you this story? Porque de la misma manera que seguramente en tu casa tienes alarmas Because in the same way that you probably have alarms in your house, que te alertan de los they peligros alert you to danger que no puedes ver, that you can't see, que no puedes you observar, can't observe it, porque están allí. but it's there. Dios también puso una alarma en tu corazón. God has also placed an alarm in your heart, Dios puso una alarma en mi corazón an alarm in my heart. que se llama conciencia. It's called our conscience. La conciencia no es otra cosa que la ley de Dios grabada en el corazón. The conscience is not anything except the law of God placed in our hearts. Es el amor de It's Dios God's love. que te avisa que algo está mal. It alerts you when something is wrong. Estamos en medio de una serie llamada Construyendo un futuro mejor. We're in the middle of a series called Building a Better Future. Y entendemos que ese futuro lo construimos una decisión a la vez. And we understand that that future, we can build it one decision at a time. Y para tomar buenas And decisiones, in order to make good decisions, tenemos que hacernos buenas preguntas. we need to ask good questions. Comenzamos la serie con esta pregunta. Start the series with this question, La pregunta de la integridad. the question about integrity. ¿Estoy siendo honesto conmigo Am I mismo? being honest with myself? Y si te has perdido esa prédica, And if you missed that message, busca nuestro canal en you YouTube. can look it up on our YouTube Te animo channel. a que lo escuches. I encourage you to listen. Luego continuamos con la pregunta del legado. And then we ask the question about our legacy. ¿Qué historia quiero contar?
story do I want to tell? Y si te perdiste esa prédica, If you missed that message, escúchala en you nuestro can canal de listen to YouTube. it on our YouTube channel. Hoy vamos a tener otra pregunta, Today we have another la question, pregunta de la the conciencia. question of the conscience. ¿Hay una tensión que requiera mi atención? Is there a tension that requires my attention? ¿Hay alguna tensión Is there a tension que requiere mi that atención? requires my attention? ¿Y por qué es importante hacernos esta So pregunta? why do we need to ask ourselves that question? La respuesta te va a Well, sorprender. the answer is going to surprise you. Vamos a preparar nuestros Let's corazones para este prepare our mensaje. hearts together for this Ahí donde message. estás, cierra tus Wherever ojos. you are, I'm going to invite you to close your eyes. Repite esta oración Repeat conmigo. this prayer after me. Padre bueno, Good Father, hoy te entrego mis oídos today I give you my ears para que me that you can hables. speak to me. Te entrego mi I mente give you my mind para que me that you enseñes. can teach me. Te entrego mi I give corazón you my heart para que me that you can transformes. transform me. Y te entrego mis I manos give you my hands para que me so that you uses. can use me. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. ¿A quién le echaríamos la culpa But who are we going to blame si no prestamos atención a las alarmas que Dios if we puso don't pay en nuestro attention to the interior? alarms that God has placed inside of us? Tenemos que prestar atención a nuestra We conciencia. need to pay attention to our conscience. Es la voz de It's Dios. God's voice. Es una voz de amor It's a voice of que nos love. dice, A cuidado, voice that says, be careful. hay un peligro, There's danger. presta atención. Pay attention. Y es eso la pregunta que hoy nos vamos a hacer juntos. That's the question we're going to ask ourselves today. Y para ilustrarte esto, In order to illustrate that, quiero contarte una historia en la I Biblia. want to tell a story that we find in the Bible. La encontramos en el libro de Samuel, Find this in 1 Samuel, en Primera de Samuel, 1 Samuel capítulo chapter 24. 24. Pero antes de leerlo, But before we read it, déjame darte una pequeña I introducción. want to just give a quick introduction here. David David, era pastor de ovejas. he was a shepherd. Dios envió un profeta God sent a prophet. y lo ungió como rey. He anointed him as king. Ven, lo curioso es que Dios lo ungió como rey But what's interesting is that God anointed him as a king, al mismo tiempo que ya había otro rey, but there was already another king, el rey Saúl, the king Saul, a quien Dios también había ungido who God anteriormente. had also anointed earlier. Pero porque Saúl no obedeció a Dios, But because Saul did not obey God, Dios decidió levantar un nuevo rey. God decided to raise up a new king. Y ahí es donde viene David en escena. And that's where David comes onto the scene. Pero David no se transforma inmediatamente en rey. David didn't become king right away. Él continúa siendo pastor de ovejas Continued to be a shepherd. y Saúl sigue siendo rey. Saul continued to be a king. Pero hay una situación allí de guerra But there's a situation of war y de una manera inesperada, in a way that was unexpected. David termina enfrentando a Goliat. David had to confront Goliath. ¿Sabes de lo que te hablo? You know what I'm talking David y about, right? Goliat David, Goliath. se enfrentan. They had to come up against each other. ¿Y quién vence? And who won? David. David vence. David won. Ahora la fama de David So now David's fame, se hace enorme it's huge. porque David enfrentó a Goliat It's David, he came up against y lo Goliath. venció. He overcame him. Y ahora todo el mundo hablaba de David Now everybody was talking about David. y ya no tanto de Saúl. They weren't talking so much about Que en Saul otros anymore. tiempos Saúl había sido un gran guerrero, Remember that time when Saul used to be a great warrior? pero ahora David era Wow, mejor. David, he's better. Sí, y esto como la pregunta, ¿quién es el mejor jugador de fútbol de la So it's historia? kind of like that question now, who's Yeah. the best soccer player in Y the whole seguro, world? seguro que Right? tienes ahí en la You mente probably have quién somebody para in ti mind es. right now. Bueno, así Well, empezó con David y That's how Saúl. it started out with Saul. ¿Quién es And mejor? who's better? Sí, y todo el mundo decía, no, David, Everybody David. said, no, David, of course. Pues Saúl se Well, llenó Saul- de odio He hated David, y buscó matarlo a and he David. wanted to kill him. David no había hecho nada malo, David, he hadn't done anything wrong. David no había hecho nada en contra de He Saúl, didn't do anything against Saul. pero Saúl estaba But Saul, muy embroncado con David, he really did not like David. lleno de celos, He was full of jealousy, de envidia, de odio. of hate. Y acá comienza entonces una persecución. And there, persecution began. David comienza a tener que huir, David had to flee. porque Saúl con su ejército ahora lo buscaba a él Because para matarlo. Saul was looking for him now with his whole army to kill him. Pero es aquí donde la historia toma un giro But inesperado. that's where this little twist comes into the story. ¿Estás listo? You ready?
A ver, 1 Samuel So first we see in 1 24. Samuel 24. Dice, después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto en En-Gadi. After Saul returned from fighting the Philistines, he was told that David had gone into the wilderness of En-Gedi. Ahora, si tú vas a esta región ahora en If Israel, you were to go to this region right now in Israel, es un desierto, it's a desert, ¿sí? Cientos de millas hundreds of miles, donde hay formaciones rocosas where there's rock formations. y hay miles de There's cuevas. thousands of caves. Y ahí es donde David estaba That's where escondido. David was hiding. Entonces mire lo que hace Saúl. Look what Saul does here. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. So Saul chose 3,000 elite troops from all of Israel and went to search for David and his men near the rocks of the wild goats. Así que vemos que Saúl va So persiguiendo a Saul, David he's going after David, en esos lugares rocosos. one of these rocky places. En algún lado debe estar David. And David's got to be somewhere. Vamos a buscarlo. Let's look for him. Pero ¿cuántos de ustedes alguna vez tuvieron un viaje How largo, many of you have ever been on a long trip ¿sí? Con la familia with the family? y de pronto están en un lugar donde tú dices, vamos, vamos, una hora más y And all of llegamos a al sudden you're destino? like, let's do it. One more hour and we're there. Mami, mami, Mom, tengo hambre. I'm hungry. Papi, papi, Dad, tengo que ir al I have to baño. go potty. Oh, hay que parar otra Oh, vez. Stop again. Bueno, si hubiera sido un soldado que tenía So if there este was a deseo, soldier who had that desire, iba a tener que aguantársela. he was going to have to just deal with it. Pero era el rey. But it was the king. Mira lo que pasó ahora. So look what happens here. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. At the place where the road passes some sheepfolds, Saul went into a cave to relieve himself. Sí, está en la Biblia. It's in the Sí, Bible. sí. Saúl también So Saul, sintió el llamado de la naturaleza he also had the call from nature. y dijo, momento, Said, okay, momento, just a moment. parada técnica. A stop. Technical stop. ¿Sí? Así que eligió So he chose una cueva. a cave. Pero mire lo que pasó, las But look what coincidencias, happened. A ¿no? coincidence here. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de la misma cueva. Says, but as it happened, David and his men were hiding further back in that very same cave. El rey, So the king, con sus 3,000 with soldados, his 3,000 soldiers, estaba listo para encontrar a David they were ready to find David, y matarlo. kill him. Pero ahora el rey, But now the king, solito, all by himself, sin sus espadas, without his sword, sin sus armas, without his weapons, se mete a una cueva, he goes into a cave. pide privacidad. He asks for privacy. Y ahí tienen ustedes al rey And now the king, sentado en su trono, imagine sitting on his throne, otro tipo de trono, whatever kind of throne that might be, en la manera más vulnerable the most posible. vulnerable way possible. Y David And David y sus hombres and his men, estaban ahí they were right there, escondidos hiding a pocos metros. just a few meters away. ¿Qué harías tú What would you do si fueras David? if you were David? ¿Qué harías tú? What would you do? Enseguida comenzaron a murmurar. So they started to murmur. Los soldados de David. David's soldiers Esta es tu said, oportunidad. this is your chance. Dios dijo que entregaría a tus enemigos en tus God manos. said he would place your enemies in your hands. ¿Qué mejor que esto? What could be better? ¿Quién otro haría esto? Who Solo else Dios. would do that? Only God. Toma, aquí está mi Here, cuchillo. take my knife. Ve Go. y mata a tu enemigo. Kill your enemy. Y David se acercó suavemente a David Saúl. went up to Saul Saúl no lo vio venir. very quietly. Saul didn't see Saúl him coming. estaba ahí sentadito con el Saul magazine. was there sitting with his magazine. Y de atrás venía And right sigilosamente David. behind him, David came sneaking behind. Pero ¿qué pasó antes? But what Y happened? esto es remarcable. Now this is remarkable. Porque pocas personas Because logran very escuchar la alarma de people Dios hear God's alarm y cambiar trayectoria en el mismo momento de una decisión. to change the trajectory of that decision in that very moment. La alarma de Dios. God's alarm.
sonó en su corazón. It sounded in his heart. Dice en el versículo 5. And it said in verse 5 here, Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. but then David's conscience began bothering him because he had cut Saul's robe. Porque esto es lo que hizo David. Because this is what David did. Saúl se había sacado sus Saul had mantos para taken out- estar más cómodo Taking off his robes and his clothes to make y himself a agarró little more comfortable. la esquina de su manto And that corner of his robe, y la cortó. David cut it off. Este es mi souvenir. This is my souvenir. He Les said, voy a mostrar a todos I'm going to show everyone. que Dios entregó en mis manos al enemigo. God placed in my hands my enemy. Pero no pudo hacer más que eso. But he couldn't do more than that. Porque la alarma de Dios sonó en su Because corazón. God's Dijo, alarm ¿qué sounded estás por in his heart. hacer? He said, what are you about to ¿Qué do? estás por What are you hacer? about to do? Si yo te dije que te iba a poner como I rey, told you I was going to make you king. yo tengo mejores maneras de I hacerlo. have better ways to make that happen. Y David comenzó a escuchar su conciencia, And he started to listen to his conscience. esa tensión en su tension corazón. that he Dijo, felt "Oh, in no, his no, no, heart. no, no, no está bien, No, no está that's bien. not okay. Y se volvió a la oscuridad. And he went back to the darkness. Y sus compañeros comenzaron a decir, ¿pero qué has hecho? And his friends, he said, what did you do? Hace años que venimos huyendo. We've been fleeing from this guy for Mira, years. si lo matas te hacemos rey, vámonos, ya Kill está. him, you'll be king, and there we Volvemos con nuestras go. familias. We can be with our families again. Este es el momento, This is esta the es la chance. This oportunidad. is the moment. Pero David dijo, no, 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 así no. But David said, no, no, not that way. Y le dijo a sus And hombres, he told his men, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el rey. the Lord forbid that I should do this to my Lord the king. No debo atacar al ungido del Señor, I shouldn't attack the Lord's anointed one, porque el Señor mismo lo ha elegido. for the Lord himself has chosen him. Y entró convicción en el corazón de David. So he felt conviction Dijo, in his heart. el mismo Dios que me ungió a mí, He said, the God who anointed me también lo ungió also a él. anointed him. Dios me libre de tocar su vida. The Lord forbid that I should do this. David escuchó la ley de Dios grabada en su corazón. David heard God's law recorded in his heart. Inclinó su oído a la He conciencia. turned his ear to his conscience. Algo que hoy el mundo te enseña a rechazarla. Something that today the world tells us to reject. Ah, eso es anticuado. Oh, that's just old El fashioned. mundo ha The cambiado. world's changed. Ay, no seas tan naive. Don't be so naive. Sí, ahora las cosas son Now diferentes. things are different. Sí, el que no come, lo van a comer. The one who doesn't eat is going to be eaten. Y el que no pisa a otros, otros lo pisarán a You él. don't step on others, you're going to be stepped on. Ah, el mundo ha cambiado, hay que ser The world has diferentes. changed. It's different. Las reglas son There's otras. different rules. Pero Dios puso en But nosotros God has placed algo in llamado us conciencia something called a conscience que nos ayuda a tomar that helps mejores us to make better decisiones. decisions. Y es nuestro trabajo escuchar Our esa job voz to listen to that voice. y hacer una pausa y preguntarnos, Pause. We need to ask ourselves, ¿por qué Why? siento esta tensión why en do I mi feel corazón? this tension in my heart? Yo quiero hacer esto, I want to do this. pero ¿por qué siento que algo Why do no I está feel bien? like something might not be right? Algo no me cierra. Something just doesn't, it's No not puedo right. explicar, Can't pero explain hay it. algo en esta There's decisión something in this decision. que no me cierra. And I know there's something that's not right. No hace mucho con nuestra familia estuvimos en esa misma situación. We had a situation like this not too long ago as a family. No estamos en una cueva y no íbamos a matar We a weren't nadie. in a cave. We weren't going to kill anyone. Solo para Not like that clarificar, ¿no? situation, but Pero el mercado de las casas estaba bien movido you know, the housing market, it was really moving. y nos ofrecieron lo que a nosotros nos parecía muy buen dinero por nuestra We casa. were being offered what we thought was really good money for our house. Por ese mismo dinero veíamos que había otras casas que nos parecían For that mucho kind mejores. of money, we're seeing other houses that maybe seemed a lot better. Y dijimos, ya está, I este es said, el okay, momento. there we go, that's it. This is Vendemos, the time. compramos, Let's boom, boom, sell, vamos. buy, let's go. Preparamos la casa. We got the house La already. pusimos en el We put it mercado. in the market. Pero algo adentro nuestro decía, But there no was está bien, in our heart that just said, this isn't right. no siento I paz. don't feel peace. Algo no me There's cierra. something that just doesn't connect here. No lo puedo I entender, no don't lo puedo understand it. I explicar, can't explain it. pero algo no está bien. There's something that's not right. Había una tensión en There's nuestro this corazón. tension in our heart.
Duramos 2 semanas We waited 2 weeks con esa tensión. with this tension. Dijimos, se acabó, sacamos okay. la casa del mercado. Is that we're going to take the house off the market. Y justo en ese momento, And right at that moment, el mercado se cayó. the market fell. Pero se cayó But terriblemente. it fell like a lot. Ya ahora no nos iban a dar lo que So now merecía esa casa. They weren't going to give us what the house should have been worth. Y lo peor, tampoco había casas para buscar. And the worst is that there weren't any houses that looked like the type of house we would want. Si hubiéramos continuado con esa If we trayectoria, continued in that trajectory, literalmente nos hubiéramos quedado sin hogar. literally we would have been homeless. Pero comenzamos a prestar atención But we started to pay attention a la tensión. to the tension. Había una alarma que decía, There's this alarm that said, este no es el momento, this isn't the time. esto no es lo que quiero para ti. Isn't what I want for you. David escuchó esa alarma. David listened to that alarm. Me encantaría decirte que yo escucho esta alarma cada vez, hablo de la alarma del corazón, ¿verdad? I'd love to tell you that I listen to this alarm every time I'm talking about the alarm in my heart. Pero desafortunadamente no But siempre unfortunately, escucho la alarma. I don't always hear the alarm. Y a veces hay cosas que ni siquiera las puedo explicar del todo. There's things that maybe we can't even explain completely. Yo estaba en I Argentina, was in Argentina, tenía un carrito humilde, and I had a humble pero bonito. little car. It was nice. Bueno, bonito, barato. It was cheap. It was Era nice. todo It lo que was se necesitaba. everything we really needed. Y voy a la ciudad a hacer un I trámite, went to the city to run an errand, estaciono en la calle, and I parked in the street, salgo and I get out. y el Espíritu Santo habla a mi The corazón. Holy Spirit spoke to my heart Dice, mueve el carro. and said, move the car. Mueve el carro. ¿A dónde? Where? Ahí adelante. Over there. Pero está acá. It's right here. Sí, Yeah, muévelo ya. move it up there. No, te digo, esa fue la conversación con Dios. This was my Y la gente conversation with pasaba, me God, for veía real. haciendo así, decían, People ¿qué le were walking by está and they're loco? looking at this guy like, oh, he's a little crazy. Yo But conversando con I was Dios en mi talking to corazón. God in my heart. Le digo, a ver, miré Okay, I y looked fijé, around. I looked. ¿dice prohibido estacionar? No, Does it say don't park here? No. no, está perfecto, está perfect. legal, está correcto. No, this is right. This is correct. Y ahí adelante And they're up there. también. Y, That's fine, but ¿por qué why? tanto protocolo? Ya estoy afuera, ya, already out of ahí the está el car. lugar donde voy. there's a place I'm going. Lo dejo ahí. I'm just going to leave it there. No hice caso a I esa didn't voz. listen to that voice. Cuando volví, When I got back, había ocurrido un accidente. there was an accident. El that carro had- que estaba delante mío, The car that was in front of me intacto. had not been touched. El mío, Mine destrozado. was destroyed. La persona que lo chocó The person who ran into it, se dio a la fuga. he fled the scene. Todos los arreglos All of the, to fix the car, salían de mi they bolsillo. came out of my pocket. Si tan solo hubieran movido el carro Only de I had ahí moved the car hasta ahí. just a little further ahead. Y ahí me di cuenta que Dios está en las grandes cosas, pero también en las pequeñas There I cosas. realized that God, He's in the big things, but He's also in the small details. Y a veces Dios nos entrena en las pequeñas And cosas sometimes God, He trains us in those small things para que aprendamos a escucharlo en las that we grandes can cosas. learn to listen to His voice for the big things. Porque el carro tiene arreglo, Because the car, that can be fixed, pero la vida no siempre. but our lives, not always. Y así como uno se entrena en escuchar la voz de Dios And just as you train to listen to the voice of en God, cosas que se pueden arreglar con dinero, and things that can be fixed with money, tú vas a poder escuchar la voz de Dios you're also going to be able to listen to en God's voice decisiones que no se pueden decisions arreglar con dinero. that can't be fixed with money. La vida es tan valiosa. Life is so valuable. Aprendamos a escuchar la voz de Dios en Let's nuestro learn corazón. to listen to God's voice in Me our encantaría hearts. decirte que yo he obedecido esa voz siempre el 100% de I'd las love to be veces. able to tell you that I listen to that voice 100% of the time. Pero con humildad te digo, But with humility, no siempre. I tell you, not every time. Pero eso me ha ayudado a aprender, But that has helped me to learn a reconocer la voz de to Dios recognize God's voice, que está en tu corazón. that voice that's in our hearts. Está en mi It's in corazón. my heart. David la escuchó. David, he heard that voice. ¿Y sabes lo que pasó? You know what happened? Él no solamente no tocó la vida de Saúl, Not only did he not touch Saul's no life, permitió que nadie de su ejército but he ni lo didn't allow tocara. anyone in his army to touch him either. Saúl hizo su trámite, Saul, he did his thing. salió afuera, He went outside. se puso todas las cosas, He got everything together, subió al caballo got on his horse. y salió David And there
de David la came out misma cueva que acaba de salir from Saúl. the same exact cave that Saul had been in. Dijo, Saúl, Saúl, Saul, rey Saúl. King Saul. Imagínate los ojos de esos 3.000 soldados diciendo, Imagine all "¿What? 3,000 of ¿Qué? those soldiers looking and saying, what? Ahí estaba David. David was in there. Sí. Yes. Y mira lo que le dijo Look what he did. Look what he said. en el versículo 12. Verse 12. Que el Señor juzgue entre nosotros. May the Lord judge between us. Tal vez Perhaps. el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Perhaps the Lord will punish you for what you are trying to do to me, but I will never harm you. David sabiamente David. decidió no usar el mal comportamiento de Saúl como excusa para hacer cosas malas. David wisely decided not to use Saul's bad behavior as an excuse to do bad things. Pero él empezó primero. Él me dijo cosas feas. He Así did que it first. He said bad things. to él me. pegó primero. He hit me first. Vieron como los niños, You know, ¿no? kids, how they are. Pero él empezó. He hit me Es first. su He idea. Él started dijo. it. It's his fault. David no cayó en ese juego. No, David, he didn't fall into that trap. David salió de esa cueva y dijo, yo tuve la oportunidad de matarte. David, he got out of the cave. He said, I had the chance to Acá kill está you. el borde de tu manto. Here's the edge of your cloak. Pero no lo hice. I didn't do it. Dios me libre de tocarte. God told me not to touch you. Que Dios juzgue Let God be the judge entre tú y yo between you and I del mal que tú has hecho. of the bad that you've done. Pero yo a ti no te haré mal. But I have not done anything to you. Imagínate qué hizo Saúl. Imagine what Después Saul de eso. did after that. ¡Mátenlo! Kill him. No. No. Hasta él se dio cuenta de lo que No, estaba Saul even pasando. realized what was going on here. Se sonrojó. Se puso pálido en realidad. He turned white. Y dijo, ok muchachos, Said, nos "Okay." vamos a la casa. Okay, guys, let's go home. We're Se going home. acabó la Okay, búsqueda. we're not gonna. Se acabó la persecución. Persecution. No. Hasta we're Saúl done. sabía Even Saul, mejor la he situación. knew that he needed to do something different. Esos 3.000 soldados ahí supieron quién era el mejor hombre entre los dos. Those 3,000 soldiers, now they knew who was the better man, Quién tenía mejores valores. who had better values, Quién temía a Jehová. who feared Jehovah. Poco tiempo después, Just a little while later, Saúl murió en una batalla. Saul, he died in a battle. Y la gente no tardó en proclamar a David como rey. And the people didn't pause before they proclaimed David as king. Saúl murió por la consecuencia de sus propias malas acciones. Saul died because of the consequences of his own evil actions. Pero David fue honrado But David, he was honored como consecuencia as a de sus consequence buenas of his decisiones. good decisions. Si vamos a construir un So futuro mejor, if we want to build a better future, comienza con mejores it decisiones. starts by making better decisions. Las mejores decisiones comienzan con mejores preguntas. The better decisions they begin with better questions. Yo estoy seguro que estás enfrente de una gran decisión en este momento. I bet you're up in front of a big decision right now. Y esa decisión está en algún lugar And that decision is somewhere entre comprar y vender una casa between buying a new house o matar a un rey. or killing a king. Era una broma. It's a joke, guys. Me imagino que nadie está decidiendo si va a matar a alguien, ¿verdad? I'm sure nobody here is trying to figure out if they should kill somebody No, or no, not. no. Pero cualquiera Okay. sea la decisión que But tienes whatever the enfrente, decision is that you are coming up against right now, yo quiero animarte a que hagas una pausa I want to encourage you to take a y pause te hagas esta and pregunta. ask yourself this question. ¿Hay una tensión Is there a tension que requiere mi atención? that requires my attention? Quizás estás buscando una universidad donde estudiar, Maybe you're looking for a university where you can study, una carrera para seguir, a career to una follow, casa donde vivir. a house where you can live, ¿O con quién vas a vivir? or that person you're going to live with. Estás enfrente de una decisión, Maybe you're coming up in front of a decision, cualquiera sea el tamaño de esa Whatever decisión. size that decision might be. Te debes a ti mismo You owe it to yourself hacer una pausa to pause for a y moment preguntarte, and ask yourself this ¿hay question. una tensión Is there a tension que requiere mi atención? that deserves my attention? Hay un libro extraordinario There's this incredible book. que te recomendamos que leas junto con nosotros. We recommend that you read it together with us. Mejores decisiones, menos lamentos. Better decisions,
fewer regrets. Y es un libro que está de alguna manera inspirando esta serie de It's a mensajes. book that's been inspiring these series of messages. Si tú quieres profundizar más en estos And if you want temas, to go deeper into these topics, ve a nuestro canal de YouTube you can go to our YouTube channel, y dentro de los videos va a estar el link a ese and libro. there in the videos you're going to find a link to that. También en nuestra página, find en that nuestra You aplicación, can see it on our app, on our en la página in our webpage. de inicio vas a ver un link a ese libro también. In the initial page, you're going to find a link to that book as well. Pero el libro más importante que tienes que leer But the most important book that you need to read es la Biblia. is the Bible. Y por eso tenemos el Destino Institute. That's why we have our Destino Institute. El Destino Institute es el lugar donde tú puedes aprender a escuchar la voz de Dios. Destino Institute is that place where you can learn to listen to the voice of God. Porque hasta que uno no se entrena, no creas que es fácil identificar la voz de Dios. Because until you start training, it's difficult to identify God's voice. Porque hay muchas voces. There's a lot of voices out Hay there. mucho ruido There's a lot alrededor. of noise Y uno all dice una around us. cosa y el otro dice la Somebody says otra. one thing, somebody else something else. ¿Qué es lo que Dios But dice? what does God say? Y yo te animo a que si todavía no eres parte del Destino So I want to Institute, encourage you, if you're not a part of the Destino Institute, yet, consideres hoy that you would mismo consider inscribirte. today signing up. Porque la conciencia Because the conscience no es otra cosa que la ley de Dios grabada en nuestro is corazón. nothing more than God's law in our hearts. Y créeme, cuando la escuchamos, Believe me, when we hear it, tomamos mejores we make decisiones. better decisions. Porque la sabiduría Because comienza wisdom begins con el temor a Dios. with the fear of God. Dice Romanos It says 2:15. in Romans 2:15, Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, they demonstrate that God's law is written in their hearts. porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien los indican que están haciendo lo correcto. For their own conscience and thoughts either accuse them or tell them they are doing right. La conciencia Conscience, es la ley de Dios, it's God's law. con la cual podemos pesar nuestras decisiones. And we can weigh our decisions. Y si tomamos malas We decisiones, make bad decisions. la conciencia dice, cuidado, cuidado, Our cuidado, conscience will cuidado. say, be careful, be careful. Pero si tomamos buenas But if we make decisiones, good decisions, la conciencia dice, bien, our conscience will say, good, hay bendición allí. there's blessing there. Todo comienza con Dios. All begins with God. Y estás escuchando estas palabras. If you're hearing these words Quizás te today, das cuenta que no has estado escuchando la voz de Dios en tu maybe you vida. realize you haven't been hearing God's voice in your Y life. quizás esa tensión And que maybe ahora that sientes tension, you can feel no it. es otra cosa que la manera que Dios tiene And it's nothing else but the way that God has de redireccionar tus to pasos redirect your steps hacia un futuro mejor. towards a better future. Si tú quieres alcanzar ese futuro So if mejor, you want to reach that better future, necesitas aprender a escuchar la you need voz to de learn Dios. to hear God's voice. Yo voy a pedir a todos que I cierren sus invite ojos. everyone right now to close your eyes. Yo voy a invitar al grupo Alabanza que vaya Invite our worship pasando. team to come forward as well. Y mientras todos estamos con With los ojos everyone with cerrados, their eyes closed today, yo quiero hacer una I invitación. want to offer an invitation. Si nunca antes has invitado a Jesucristo en tu If corazón, you've never invited Jesus into your heart, este es un buen momento para right now hacerlo. is a great time to do that. Si nunca antes le dijiste a Jesucristo, guía mis pasos, If you've never said to Jesus Christ, guide my steps, este es un buen momento para right hacerlo. now is a great time to do that. Si quieres permitir que Dios hable a tu corazón If you want to allow God to open your heart, to y te speak to guíe your a heart, buenas to decisiones, guide you to make better decisions, mientras todos están con los ojos cerrados, with everyone's eyes closed, quiero animarte a que abras tus ojos y nos I would mires. encourage you to open your eyes and just look at me. Sabemos que estás tomando esa We'll know decisión. that you're making that decision. Gracias. Thank you. Amén. Amen. Gracias. Amén. 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 Te veo. Gracias. Amén. Gracias. Oremos Let's juntos. pray together. Repite después de mí. Repeat after me. Padre bueno, Good Father, hoy reconozco que te necesito. today I recognize that I need you. Te pido perdón por mis I pecados. ask for forgiveness for my sins. Entra en mi vida. Come into my heart. Transfórmame. Transform me. Cámbiame. Change me. Hazme una nueva Make me persona. to be a new person. Ayúdame a escuchar Help tu me voz to hear your voice, y a seguirte. to follow you. Te necesito. I need you. Ayúdame a andar en tus Help me to caminos. walk in your ways. Ayúdame a tomar Help me decisiones to make decisions que me acerquen a ti. that would draw me to you.
y al futuro glorioso que tienes and para that mí. wonderful future you have prepared for me. Hoy rindo mi corazón, Today I give you my heart. pido perdón por I mis ask for pecados forgiveness for my sins. y acepto el perdón I accept your forgiveness a través del sacrificio de Cristo en la cruz. through the sacrifice of Jesus on the cross. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus we pray. Amén. Amen. Amén. Déjame orar por ti, Padre Pray for bueno. you. Good Father, Yo bendigo a cada uno de los que han hecho esta I decisión bless each person who's aquí made this decision presentes today, those who are here, y en línea. those who are watching online. Oh, tus más ricas bendiciones That estén your sobre ellos. blessings would fall upon Señor, ayúdales Lord, a help escuchar them tu to voz. hear your voice. Que esa tensión que tú permites en el corazón Tension that you allow us to feel in our no hearts. es otra cosa que la voz de amor It's that voice of love. que le dices, hay algo mejor You que say, tengo "There's para ti. something better that I have for Señor, you." yo los bendigo Lord, I bless en el them. precioso nombre de In Cristo the precious Jesús. name of Jesus. Amén. Amén. Vamos a hacer un fuerte aplauso a todos aquellos que han tomado esa decisión. Vamos a ponernos en pie. I invite you to Vamos a ponernos stand. en pie. Todos vamos a ponernos en Let's pie. stand all Porque together. tenemos la oportunidad de cerrar este tiempo adorando al We have Señor. the opportunity to close this time worshiping God together.